السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ ایک بہت بڑھیا غزل پڑھیں گے آپ کے سامنے، تو آپ لوگوں کو سننا ہے بہت اچھے سے۔ خلوص و پیار کا پیکر نہیں ہے، خلوص و پیار کا پیکر نہیں ہے، یہاں بے لوث رہبر، یہاں بے لوث جو رہبر نہیں ہے۔ خلوص و پیار کا پیکر نہیں ہے، یہاں بے لوث جو رہبر نہیں ہے۔ تبسم ہے بظاہر اب لبوں پر، تبسم ہے بظاہر اب لبوں پر، سکون پر قلب کے اندر نہیں ہے۔ تبسم ہے، تبسم ہے بظاہر اب لبوں پر، تبسم ہے بظاہر اب لبوں پر، سکون پر قلب کے اندر نہیں ہے۔ ہونٹوں پہ تو تبسم ہے لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے نا۔ فنا ہوں گے یہاں فرعون سارے، فنا ہوں گے یہاں فرعون سارے، فنا ہوں گے یہاں فرعون سارے۔ فرعون سے مراد جتنے بھی دھوکے باز، غدار، لوگوں پر ظلم کرنے والے، ظالم، جابر، تمام طرح کے لوگ کیا ہوں گے؟ فنا ہوں گے۔ فنا ہوں گے یہاں فرعون سارے، بچے گا رب کا جو منکر نہیں ہے۔ فنا ہوں گے یہاں فرعون سارے، بچے گا رب کا جو منکر نہیں ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا واقعی میں خوف رکھنے والا ہے، صرف وہی بچے گا، باقی سارے فرعون فنا ہو جائیں گے۔ کرے ممتاز کوئی کارنامہ، کرے ممتاز کوئی کارنامہ، شہنشاہ شاہ جہاں اکبر نہیں ہے۔ کرے ممتاز کوئی کارنامہ، شہنشاہ شاہ جہاں اکبر نہیں ہے۔ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، امیروں سے مخاطب ہو کر شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کی، کس کی؟ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، یعنی امیروں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی خبر لے لو، ہے نا۔ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، کہیں بستر، کہیں بستر، کہیں بستر، کہیں چادر نہیں ہے۔ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، صرف حج کو جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، کہیں بستر، کہیں چادر نہیں ہے، یعنی پہلے اپنے پڑوسیوں کی خبر لے لو جو غریب ہے، بعد میں حج کے لیے نکلنا۔ غریبوں کی خبر لے لو امیروں، کہیں بستر، کہیں چادر نہیں ہے۔ خلوص و پیار کا پیکر نہیں ہے، یہاں بے لوث جو رہبر نہیں ہے۔ سلامت ہے، پھر شاعر کہتے ہیں کہ سلامت ہے سبھی اعضاء، سلامت ہے سبھی اعضاء بدن میں۔ یہ جو بدن ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، باڈی سلامت ہے سبھی اعضاء بدن میں، ہے نا۔ سب اعضاء سلامت ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب آنکھیں، منہ، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ سلامت ہے سبھی اعضاء بدن میں، فہم موجود ہو وہ سر نہیں ہے، فہم موجود ہو، فہم موجود ہو وہ سر نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ سلامت ہے، سلامت ہے سبھی اعضاء بدن میں، فہم موجود ہو وہ سر نہیں ہے۔ بلا کے لوگ ہے صادق جہاں میں، بلا کے لوگ ہے صادق جہاں میں، بلا کے لوگ ہیں، ایک سے ایک نمونے ہیں۔ بلا کے لوگ ہے صادق جہاں میں، بلا کے لوگ ہے صادق جہاں میں، کسی میں سادگی اکثر نہیں ہے۔ بلا کے لوگ ہے صادق جہاں میں، کسی میں سادگی اکثر نہیں ہے، یعنی آج چھوٹا سا چھوٹا انسان بھی، چھوٹا سا چھوٹا انسان بھی سادگی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ سب بھاگ رہے ہیں فیشن کے راستے پہ،
सब भाग रहे हैं कि हमें भी कूल बनना है, हमें भी उसकी तरह दिखना है, हमें भी इसकी तरह दिखना है, हमें ऐसा लिबास पहनना है, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो बला के लोग हैं सादिक जहां में, बहुत तरह तरह के नमूने हैं। इसी में सादगी अक्सर नहीं है, इसी में सादगी अक्सर नहीं है। और खुलूस व प्यार का पैकर नहीं है, यहाँ बेलौस जो रहबर नहीं है। तबस्सुम है, मुस्कुराहट है, हमेशा हंसता है, हंसता खिलखिलाता चमचमाता चहचहाता चमकदार चेहरा तो हमारे पास है। तबस्सुम है बज़ाहिर अब लबों पर, सुकून पर कल्ब के अंदर नहीं है। सुकून नहीं है, जान को सुकून नहीं है। बेचैन है इंसान, बेचैन है, सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, सबको कुछ न कुछ परेशानी है। तबस्सुम है बज़ाहिर अब लबों पर, कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया शेर है। तबस्सुम है बज़ाहिर अब लबों पर, सुकून पर कल्ब के अंदर नहीं है। मेन चीज़ जो होना चाहिए कि दिल के अंदर सुकून होना चाहिए, वो सुकून नहीं है। बाकी चेहरे पे मुस्कुराहट है, स्माइल है, लेकिन सुकून नहीं है। और फना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे, ये जो शेर है ना, ये जो शेर है बहुत बढ़िया मुझे लगा कि फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे। यानी आज जितने भी फ़िरौन हमें नज़र आ रहे हैं, जो लोगों पर जुल्म ज़्यादती और लोगों का जीना जिन्होंने हराम कर रखा है, वो सारे फ़िरौन एक दिन फ़ना होंगे, वो सारे फ़िरौन एक दिन फ़ना होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे। और आपको पता है कि फ़िरौन से मुराद कौन है। तो फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे, फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे। बचेगा रब का जो मुनकिर नहीं है। ये रब से डरने वाले जो लोग हैं, रब से हकीकत में डरने वाले, रब का खौफ रखने वाले, वो लोग बचेंगे। बाकी फ़िरौन तो ख़त्म होना ही है, इसलिए घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे फ़िरौन एक दिन फ़ना होंगे, फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे। मैं बार बार इसी लाइन को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पूरा समाज डरा हुआ है, इन फ़िरौनों से, इन ज़ालिमों से पूरा समाज डरा हुआ है। फ़ना होंगे यहाँ फ़िरौन सारे, बचेगा रब का जो मुनकिर नहीं है। और आखिर में सादिक जी जो इस कलाम को लिखने वाले जो शायर है, सादिक साहब, फ़िरोज़ सादिक जी, बला के लोग हैं सादिक जहां में। बिल्कुल आखिर में आते आते सादिक साहब अपने कलाम को ख़त्म करते हुए इस लाइन पे ख़त्म करते हैं, जो उन्होंने दुनिया को देखा जिस नज़र से, कि बला के लोग हैं सादिक जहां में, बला के लोग हैं सादिक जहां में। किसी में सादगी अक्सर नहीं है, किसी में सादगी अक्सर नहीं है। और इसी के साथ हम इस कलाम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अच्छी बात, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। और बस यही कहना है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए और दूसरे को भी जीने दीजिए।